Ouais, je règle des petits trucs vite fait et on va rentrer tout de suite. Voilà, qu'est-ce qui manque ça. Donc après, si vous pouvez partager aussi en même temps, ce serait bien pour qu'on ait un maximum de gens pour suivre en direct la discussion. C'est une discussion qui va être vraiment très très intéressante. Voilà, j'espère que nous allons être honnêtes avec nous-mêmes sur ce débat. De toute façon, c'était qui là? Voilà, c'était juste pour... je lance un peu le truc et après on reprend tout de suite. Hein. Bien évidemment, on va pas perdre du temps. Ce n'est pas de mes habitudes. Donc, watsuna wakati olunga bahangwa jolunga wakati waji. Inch'Allah, c'est pas un souci. Voilà. C'était qui là encore? En tout cas, voilà. Moi, je vais vous parler des bilans des deux opposants, c'est-à-dire Azali Assoumani et monsieur, comment il s'appelle, monsieur Azali Assoumani et monsieur le président Sambi, bien évidemment. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour essayer de partager au maximum, voir s'il y a des camarades qui voudraient bien faire partie de nous. Et puis on va commencer d'ici quelques minutes. Parce que, comme d'habitude, moi j'aime pas perdre du temps. Et puis voilà. Et puis en Mwambio, nous Kaya, en fait, 23 écouteurs, nous avons dit, nous avons niveau de Kambili, parce que il y en a la joie. J'aime pas les écouteurs. Voilà, en Mwambio, nous Kana, et discussion à Léon Gidjuku Kande. C'est la première fois, je pense. Et de toute façon, de mon côté, je fais nécessaire à Tanikem Foubi. Cha, nous partageons au maximum, parce que nous débat, il est muhimu. Arlitibahi et que discussion yi sa muy partager au maximum ya wana nyanya namre ya hunre haki no kolwezen rozim. Donc je ne perds pas du temps, hein, gamadi so tout de suite. Hein. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد ونعم وتكف وانزاني وانغو wadadahangu wababahangu watukuf mashujaa wanama wahembwana yahe daula ya haki ikausi ukaba mwija daima hujumwazi mbwana zinu amrengo fursa yinu hadani ni nano wananyasika ongwa risaidiao hautsambaza nrononro ya masuala janu ilo wa komori waelewe hawonti pia bali ngamrengo fursa yinu ni mwasulishe zentosa zahangu nade makawulu haule qawli urjoko mambe boni rko hamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh vanu wanama watukufu ika zakoli zija mbi ngebido ya jitenge zodi zorko hamba nadi bimana idha jaa alhaq zahaqa albatila ika koli zija avonda bunge bido ya jitenge sirenge fursa inu wanama watukufu animeoni wajau mpartage au maximum ya intervention yinu ilo ananyasi wenji harmu wa komor wairenge na mimi ngani mrengoni shahidi hojuma ema hadisini ya mbobanu eketwa katsamba mrongozi kaunga wa alaikumusalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mananyasi mtukufu abro saida eketwa katsamba mrongozi vukumono kana nguo kotsulingana no kweli wanrusubuti mnifini lero markiyo hawakatika zona bao nga mthibitu kana zo do kweli haizo ye intervention yangu ngejuko jiporte harma mbawa mbili khaswatan dembawa ya husiana nebila ya raisi Sambi hawi compare nebila ya Imamul Ghazali
ngarujia haruma mada hiyo alafu ye parte vili ngejo parte mbavi haruma actualite shayo parte ntiti katika monezi jiroma siwani nezabishi hao kadhana kadha ngejo bili rapporter une certaine clarification sur certaines choses. Donc ema narenge fursa inu ni hadisi mina nyingi lokayanga mina wanaama kavanson tipi asiwa Komor ikausiwu hadisi nadi wanifenyilia ishara harumazema hadisi rakauzi hadisi wanzo ikena hari anzali hafanya rongo zinji Komori na izo yafanya kasti za ukomparewani izo anzali yafanya ay nizo sambi yafanya bal tijihunru ala alhakika haruma matseho swafi shanga mina mzima baadi yara hadisi haruma muda mwinji shanga bo wenuso wenji wa hawede hata wahisa wakina ihokana izo sambi yafanya anzalika jafanya paske banu ye honete ya mwanadamu mengoni mwizo do mrukubali ukweli wa venuha abungo banu ntinaka mtuniani haruma bila ya nongo za bandaya shanga njoka humtiani haruma bila ya nongo zilo dhahiri haina mriao nao de manière claire namniba de kanzima bange mina mwanama ya ranta njeni mwevite ojume de bayinu ani mwevito tout de suite ngeni erdinde jay vanu ani mwero invitation bamjuka humona alors non alors ntumona bon bah tant pis voilà ntumona parce que ntu shela ismu exactement identifiable. Donc wananyasi watukufu hojume masuala yanu wanama wao ikaonora kaushindania edeba yinu ya husananeze bila za hema raisi ya bubu mgwa hivenza mwaone video naifanya na onese sababu nanda mbio hata na adere haruma ze fikira za raisi sambi ya bonga mwelewa ukano na kanti wanu nga mtuka udifai ya position ni politiki ya raisi Ahmed Abdullah Muhammad Sambi leonga mbenuho ni ravi hezonti pia bal hadisi hata kiasokana owenji wakina iha harumaze conversation kuzifanya wakina hokana kwel azali kajafanya mbanongo kajafanya hata mbanongo Komor shemzima doko insiste ha persiste badia haruma mahadisi menji hende hata hanika mifano ya heze nongobo kodo raisi anzali yazifanya wakati huo na mwishiando do amabo raisi ya wakati samba raisi do wakati ya karaisi wa alaikum salam do wakati ya karaisi anzali haka raisi ya wakana raisi hata wakati yafanye kudeta renge anzi anzali haka raisi muda Henry anzali asumani haka raisi rangu 2002 hata 2006 kabla ya rangu 99 harenge anzi kimvu kikudeta izo do twabia zahe esatima byanu kana wale irite wa Bob Denar voye irenga harengelea hakanti hata ya jardi ya organiser élection badia ya he mise en place ya he tournante sur la base des accords de Fomboni hajahe hanti wa raisi haruma 2002 hata uja 2006 abonga rombawe bila deja yezo yafanya nizo raisi sambi yafanya raha kartunjia harumezo yafanyao mana bila balausa imanda yaho hisangar hukumu haizo wanama watukufu wanama wa uraka ushindanie mahadisi yanu hauriko ushindanie mahadisi ya husananu kana mzima hafanya zinu mzima kajafanya zinu bahi izani taabisha doke mwanama uo katina rungoyo za ushindani kezaza lizo kanza li hafanya mbanongo kadha harume zamani hiyo ito ndongo mbili basi hanonesa suala lokana anzali de mru ya haja ne universite ya Komor zanogozozo koli wanama watukufu kartu zishindania hanoneso kana anzali de mru ya jane telefoni Komor zanogozozo koli kartu zishindania bal hojumezo zontipeka jahunra arguma yaunika tena uwo mananyasi mzima bokode ya konsisto kana anzali hafanya zinji itondo tokaya na hari anzali harumedi mani ila parti ya hele juyu bokomrula harumo mji wasiju ya dimani hahe hata jikunzi
vafanyiwa pare abo harianza lide yefanya izo wadimani waonga marengo mazahidi izonga mimoto mtitinga mihunu faransa shanga mwishulomba bezibwata zakaya samimu mdimani wakati wa hesu ala hiyo zanongo heli zakaya nezitabu bukondo za kebena wadimani hojumwe ala hiyo hata wadimani wa hele juu warenge decision ya hawa kenda nembwana he pare hiyo ngamwe shelondo nono shanga mrontizo wadimani su ala hiyo kanza ali vomwana mawa inguta hekena kolianza ali hafanya mbano ngo Komor neme ngoni mwaze mbano ngo yazifanya demna pare yala siju hata jikunzi ya dimani mngaba ni mrotizo shanga mrejei haruma masuala bokonga umuhimu na de suala ya he university ya Komor rangu wa madisho yao enzali yamba okaya de ajene university ahafanya jojuma university hiyo vanu ani mnikoni mfano mimi motweri mhuyu harumedi mani harumano waza activite rango mjini hangu uja harumedi mani na muziso wana wahedi mani no waze wahedi mani pia ngwa jomwa biyani bahiti kame ngoni mwandra kena mbio harumwa hindu shambwa o college lycée ya hedimani ijunda webena ya homji wa fumbujivuni ya dimani wa mji wa tarehi no mji wa mbude ya dimani wa mji wa tarehi ujulao bahi ya college lycée hiyo sidera uda rangu hunu faransa raka ufanya activite hatarjanu de lycée college lycée hiyo avungwa effectivement rizidera zifanya sidera investisse mali rajimobilize rumamal bal ho hunde agrema yo kana ila college lycée ende transformé wa ke lycée officiellement rihunru ne mwananya simtukufu zuki watu bwana Mwinyi Baraka wa lo gouverneur nano e centre d'examen waja uri undu naye shebo kechura ngozo kana nabo Mwinyi Baraka de afanye lycée hauya ya hani kechu hantu kana ile afanye lycée dimani donc bana nzonde jida bado kanzali shehinru yafanya hafanya rushambo wa decret presidentiel yakauhalalisha umrengezo wahe lejumba laka ya asulia wala mbishi harango wakati wahe mkolo ikawe hazia kanele jumba hilo linlamwa Universite de Komoro wakati lonwaunu hazia kanele jumba lila mwanzo ikenola anzalide ya fanye universite hila likaudo forme mafundi nyima zuki wangu mlo yabo na mni hukumu ikataba rabo jumwe suala yinu watukufu likaudo hudume mafundi waka usomesa ze college neze lycée za Komor yode asili ya kanele jumba ntreshele ya za abreviation heli zakaya shayode asili anzalika jawaha hata block harumbo nyumba hiyo mwanama yaboga mujibu banu ili en même temps ngamuruhusu ulihode mahadisi ne mashindano rakanayo ngojordu fanya video haneze ngona bozinwe kazoti kweli anzalika jahumba kajafanya hata block nzima inu harumbo universite ya Komor hafanya rushabwa decret eke decret yo yutoshia ikenabo kweli anzali investisse harumwe Komor babo investisse intellectuellement bon d'accord ankubalu kana anzali université yo ajalia shanga monzo no hanje zenrongo no habyo kana sambo wakati ya haja mjopara inshallah manama wakati sambi ya haja au pouvoir bahime ngoni mwembo anabo ko haiwana nronronro soke henjezaze block yeye henjezaze block ngamwanrombo haranza la fanya babiza peinture haruma Université de Komor wanti mabia nukane de benungi onde wana ma watukufu parce que ntuta handenti hata mna floor mwesu ala yinu mwananyasi raisi sambi boya haja haihanti block supplementaire za he universite hiyo ze block hizo zifanyiwa hatartibu yokanendeni wananyasi no wana hatu nema wanzani wakaulawa harumema si warangunzuani mwali uja Komori ili wajue wadojilia yabo ikahama sortu ya site universitaire ya ani résidence universitaire yode attention kana sambi ze block hizo wakatirlo nizo yinu zi transformer wa gizo classe gizo salle de classe ngamwana machuo sindrizio kana hafanya deux salles muhimu do kasambi de yawaha block yabo shanzali kajawaha hata hafanya decret basi yode mbano gwanzali afanya hujumwe Université ya Komor
ya wartijari hada lo kana Anzali hafanya universite haja no hafanya ndusha bo dekre ya urekebesho kane ila bloku voke de ya kabala wakati wa hemkolo ya kaurumilwa hanamna ya ukane konforme mafundi wa he college na kadha hairengeza haihalalisha hanamna yokana ya bangio Université de Comores shaka jinvestisse hata enroino ngamjio harume suala ya husana ne telefone na bwa mwanzo ne jezie teno kana Université de Comores ila na mwabenu kana ikau forme mafundi bahime ngon mwaye pwebo ikana na secteur parce que mime mwanashe wangu walola mvuni ya bambao donc kutsende yiho tumreba hati tsengelea tunuruhula tukauransenye ya origine na histoire ya hezo ngozila wanabio kana baka parti harumo universite hiyo bali ikaurumishiha harumatart bu ya pepiniere ikaudorumilwa wanruwe wala mafulori na kadha ngozo zontipia izo des akaujiri ani garjojo ya pro wi rapproche harma image ya agriculture donc mzio yabo pande wa husana na universite hiyo ni maberu kana Anzali il n'a rien fait sur ce sujet là si ce n'est qu'un décret husana ne telefoni Anzali haja ne telefoni ya faida yado ya hemrum shahe na ye retsidwazo kana Anzali boya jane telefoni eza jirindri emri akana duro ya uhuza telefoni ya gizana telefoni ya jado huza demrum shahahe bahi izo deze kweli hatola douane ula hakane monopole rangunto hole ujazinduna shiuna jana kadhalika arenga monopole yede akahagize gono yede akahagize vano pande wa heze faculté de sciences mwanama izo pianga minizo gamjo huja banu utikena harara mwanama per awardin izo pianga mzijuo vanunga mina zanunga zo pia hochani hangu hakatika vanunja dunga sambi kiujinga jaunja tsonyama wala nja dunga ha intérêt personnel shatsi dungu hafaida ya henti bahani mwambia nukan Anzali ya telefoni ya janio ya yunra faida wanama watukufu ngujo saidia Abro Saidi parce que yabozo pianga minizo shabuka urudi uneshelezia shanga minizo bana ya unrafaida de mrumshe wa Anzali ansumani waeche baada ya kane monopole ya kauja uhajiri uhagiza za telefoni yeje huza unrari aliwa yeche madia ya hizo narangalie hunu Faransa rikompare na Comores hunu Faransa ngabo ma operateur wane ngabo Bouygues ngabo Itineris abaha wambwa Itineris wambwa abaha Orange ngabo SFR ngabo oyi hamodovi woina hanaye Free Mobile yabunga mwana operateri wandu ajisha ovira harumaze rezo hizo ikangwa nzo wajwewa warumishi harumensi ya Faransa bimano banna nzo nijeda dukaya so haruma suala la husiana na suala jayinu ya daula huruhusu operatori yanji wa harumayensi ya juwa yafanya hazo harumayensi ya uverse miliar zamali harume daula yabo ya unrefaida ndo Anzali parce que zembalizo harenge hangamiza izo mwono heli Free Mobile hunu Faransa ya tabi hakia sotosha rien que d'autres shinda jenstore ya jinstaller me marché ya husiana ne rezo telefoniki yabo Anzali kajafanya rongo zahe wanama watukufu amsubutin zambe ni ujokambati jangujo huja eza hazonge na zinraji bokonga rjo subutira mbe hafanya aske banu rangwa katiramba ukaya ngaranzora bebila ya sambi iforijwe Erikan Davi arijanda wanama watukufu inusu alelo muhimu wanama watukufu na hena mduna irange nro babanga bandu atsingule ngai hobubu unaja no antabi shaudo andu wakado na sambi makati yayo rutsowe shia shawajo hawadunga Anzali abahawa badingo bilavo kongyo positif ya sambi ngamsubutinza ambe na ngamjomonesani ntsina hamba rongo banu mtuzi jua wallahi ngamlabona miezi zanongo njuka zamba banzo ntipengizo no shahidi na ngamzijo hanyo ntipia ngamzi amini boseza akiliza hatu wakati zitaliwa habu katubiri wa viraulo mwinji sha ngarizi jwao wa alaikum salamu mwanashi wangu rafiki Hamidu ngamu shukuriyo donc
azali badia ya hel kole ya universite ya ushanda bo ya hiyo radira jane telefon ya jane telefon ya ushiyo ya tufaidisha mrutsode mrumsha hahe eza nabanu amonjoni beherisala hujumwa madam Wambar ba hanera message hanrumia wanru hukaya hari hawambia wanambia harindu watantsukiri aunge safara lewe yinu harindo jua kana rinenda komori ntina ufungwa yabo ntina ufungwa mjofanyiwa ntujua shezo na nzoni mwambie dukaya harumale zane 60 ni les années 40 ni les années 1800 quelque chose mwanadamu ya tujo urua shaya kajumoda ili ya uhuria na ukweli na ujitamka ababa hatsida borjoka huja ribalwa zahanywa zahatu siwasaya tsida baha madamu Wambari yamunga mutafadhal wemzaze ni ustahiyo atakemzaze hawakatika umrumzaza hatu wikao ngar aminio kana mrumshe mwanadamu bokwela dhimu yastahilwa yorangu harumedi niyo ntipia shanga mumina ndongona nzonu hambie jema fundo wasaya wesawanjio harumwe hawa ya kisiasa karnahum bahani mafura yode hedi bokora takema mufti ngarata kono iwasa yesaya haja utina ndongo chodo lengo mijini ambokana mtiswali ye mrome mtiswali ahidi na yabo hakafanyisa mabunjilio iyo tside deba ya rehanti vanwanu tukufu shencho kautatali kinimwabio kana nafanya attention bantu hura wallahi ngetsikana uhara njajo himabanu tujofanya jawasaya wokowo banda ya huzimu shemana na jitola do kantu hura shanga mjoreje iho mwishoni raisi sambi emana banu ngambo raisi na mweshela ndo mrati jofanya confusion esanga fanyoze bila zahe maraisi wabira sidoi ulio abaha waitira isi esawi haharamisha emanda yahahe o travers yezo yafanya bahinga monjana bokana raisi anzali ya Ruma beshangar tanganyona enzi akiuna haramu yaifanya rangu 99 uja 2002 inartanganye tena nenzi yakiuna halali yaifanya rangu 2000 rangu 2002 hata 2006 ngani mwambenu kana anzali kajafanya hata mbanrongo ngamsubuti nzambe simone sani zanongo gizo clair shangena yafanya wokoti jwanzene shele zemwa na mauo ilia zisihenro haukanza li wakati akauroho harumwenzi yahe vanti mwambenu kana garanzo fanya bila ya sambi yabo karna ujo fanya bila ya sambi watino kana rambo kana ewa Tanzania akauroha hantse daula nda hantse daula mda utije Manama, l'homme de mon cœur, bienvenue, merci. Kabati tabu shauti jambo kana ngarambo n'importe quoi. M'rapporte des arguments contraires, hauka débat. Wakati wanrishi ndani yao, mide wa expose débat. Yabonga minaze elema ni bale unjene expose gojo hukumwambe kweli hautinrabo. Shange bido jeneze elema contraire. Hauambe ukanaza nongozo kazijaji. Ezenda boramba bandazi. Karjabo kana azali hajane université. Zodizo wanro hahe wambao. Sharambo kana ebo ya jana universite hajana nongwendi koka jana nongo itodo tokafanya decret eba ze bloku zakabo ngizo ngahari ngizo universite ha construisenda kaja construiser hata mbanrongo izo ngari hambiyao zijue na hanyo ntipia ni magonzi mwamdunga se ni magonzi kaja fanya hata mbanrongo harmo universite de Comores sambide ya waha block yavo yardia waha e parti ko amba cité des sciences na boshezo ngamjozija anzali hafanya rongo mbi zinju harmwe Comores izo dizona nzono hambi hakaurante enzi haranti 40,000 francs vala tinda tudamba 40,000 à 800,000 francs shaharanti 40,000 francs comoriens ngamjo shendini yede equivalent ya 800 euros de shendu ya shiranti harmwe compte de l'état ya trésor public titobia hinro izo mengoni mwazeno ya zehanti harmwe Comores mengoni mwaezanongo ya ziranti bukongara tuzitia harumwe tarehi yahe ne bila yahe ngani amonjeni mwashelezeni wanama watukufu doka hajia mapesa ya ush de faux billets et de l'argent sale harumwe daula ya Comores izo kabati mrutuzi jua hato wanroa hahe wazire konese wa uraka wa hadisi wazire konese kabata tanga mzima uyaziana ambazo kweli shakarta kana shuwa babala nrariba luemi wango pia ila mwakafanya jata mbaliwemi wangu mkafanya jata mbaliwe wangu hatia mali za kina haram
fobie bokozi angamiza wana wa Komoro ngamjirando kontukana ngabo wanru wahuza zinru malukani na kadha kadha wajwa wenda bonze wanze wendende warubeze malizo wenda hulabahi wende wambio kana washaze malizinka kaza ujorumishi hazinu fobie wangamie maisha ya hao wangamie maisha ya hao yode bila ya Azali namnabie kaza ngozuzon rabu ka garanti 40,000 francs comoriens harme konti ya de trésor public na mwene mauzuzi de toute façon za banadi no Azali kacha porozihana ngio je 41 millions ya vumbulo kanange niyo harma konti za sindiziwani wanru wenji ya tuparo tsofanya hata mna menini mna reportage hau mna communique otso hanaza ngoyizo gamrudine jezi kaya banu justement harma su ala telefoni walartidi wazo kana rais mnamadobi Johari dia tunda jana telefoni fixi na bukar communique hindi ni okana na hari ya bo Johari da jana telefoni izo timengon mwaze bila presidentiel rizilindao harma daula amade Komoro Azali hajaneze fo biye Azali kajaranti hindu harma kesi ya daula Azali hajane pornographie na mweshele ya ukano wakati wa Azali na wandu wakandi sodo ambeze he pornografi za internationalizewa wanama watukufu wa Azali di ajaneze twabia hizo yabo kazi jarudia yabo bahi ani garbozo yafanya rizijuao gamjori nkaza ele mazezo yafanya richuzi jua na banu harume bila yo rifanyao miti mruna ka harumaezi shanga mwembozo naona ezulona ushuhudifu riziwo nao ritojo jo ambazo rabo na mnabe kazo rabo kaja ngamiza ze konti za daula Komoro bakauroha abo kaja yuhumisa na mnabe kazo rabo kaja janeze fobie na mnabe kazo rabo wanama watukufu wakati wa historia heze video za pornografi za kuchamfu zonogozozo kweli ngabo yafanya tena irjojo hiti ya harume kredi yahe soke hasiprime ya ismu ya Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alayhi wasallam harume drapo yahe Komoro zo kweli ndio zifanya zo yazifanya timrumraji baada ya hizo habadile drapo yahe Komoro na mwabezo yafanya bezo dizo yafanya baada ya hizo hartambazizie masiwa a partir ya histoire na mweshele ya domba ndimu ya domba na nyasi wanzwanu kana na mwambe ndimu ya tushinda ya mbendimu ya kamba ndimu eza jirindini hakaurengwa bahaya na bahizo ya rohe na wala wa Komoro ngena huria wajua nsharmwe daula Komoro haini mbabanu bokondo ya liyo wuchamfu ishiengo shatukan sarmwe ankili yaho Azali za sungu habanguzi za sungu hasindanu zidingo hurunga za hahono wananyasi wanzwani si haki izo mengon mwe histoire ukonga mjojo uziti yo harume bila ya Azali ngani mweshele nizio ani mweshele niziziozo Azali baada ya hizo zo kweli ede ajene tunante saka upouvoir ngarujo mkaneo yahe shazila accord za kahuja na wetu nantiyo hardi haja hairemete en cause na waga mwanzoni mweshelezi yani banga botu yafanya illusion wakati akanenzi wasigalawa wende wahumisemba vizazi mruza kahula pia jumotozi uzahidani na kadha hata galawa ila ketina mradi ila demana raisi sambi wakati haja ya jaka mkana kairiri jomowe buko isemenye haketina mradi ili rujo kufanya tartibu ya projet zinwaji shaizonga mjoreje iho wanama watukufu mtiji hafilishe babadu tamantu ama rongoyo halaha shanga mabondongoyo haakili ehenge baadi ya hizo Azali hafanya Azali hakahuza passport za hidani izo wakate commission parlementaire hau national ya roha Komori wenda Abu Dhabi husuanene question ya citoyenneté économique wenda ihonti pia ce sont des élus de la nation toute famille politique confondue bahi wanda iho mengon mwema stajabu wanda wayahunda iho wande ondule pijala Azali odingoni mweshehirisha he waziri wahe intérieur ministre waziri dakhilia ani ministre wahe des affaires intérieures
baheza jiria wa hindri wanama watukufu wamuzis elefotolin ama hanu imrande service nonono hata rapport dhul kama lizamba ando kanazali hozu passport izo akauzuza hidani yaboke jakede asfanya wae chemro tujonele wana hii bangare shelea waja ukaya izo sandi sarango wakati wa johari ze passport izo hoziwa shanga mjordin rejembabi yanzali hafanya jet ani hakahuza ze passport izo rengaza malizo batuno kanmrazi jua hardi baadi ya hizo nga masheleo hakahula heni batima yambayo ya serikali ya kana mru hasibale ijomoa wodu blaba ya hanuar mwa kilimtido wazo kana resama banu hasiyabo wanazioni wakale kwale arangaza telefoni za hawa hazangamiza ato amri zimenyo abuzi tulorma video ritido wazo kana nyumeni banu waja uharmashe si washanjuani bato zala hariswa ndiza maore na za saza ka susceptible kana sifanya msafara zende maore zirengwa zonti pia zitilwa mroja unajauna kadhana ani hotsomenya amali na mali zileka zirendwa sha ujinga bolo mwinji ritizambe bahari madama mbari ngujudorera message kamnita rumalista mina hajanendri wambo ma terrorist tampi nido wachamfu bon ntsumenya yiho ntjorditi timenye ndini yangu chance alimengo mwazano izode zenongoyo boko hanyonti pia gamjojo ziti armeteria alors zanshangaza do wakati ne mwana mzima subitana biokana kuja anzali wala projet husana na aeroport élargissement aeroport ila wala ndaye dahu izoko ali hapa organizo shaha ka afanya projet ya mnaeroporo juhanvio ranguga zijene nzwani na mwali sha dossier ila ya kawirenga yerengeze nronronro na wado wakati wa sambi irakebeshewe heli ya ladhimu nga mjozu uzisa be dossier mriaka anteti wa hayo mjoba hatu zuki watu wa shimoroni ya dohambwa ikanga mjoka shelesimu yahe nronronro ya dohambwa madali uko zuki wahe hafariki nyumeni banu hao mwana shewahe wode mwana nyasi ya kane dossier hiyo ya kawidunga hata yardia rectifeze nongo dossier tunanziani wode wakati wa sambi izokweli projet irenge muda donc azali kujafanya hata mbanongo harumwe komor zitarehiyo wafanya rijuao na bukarutombe za trade ze coup d'etat wakausutene ma mercenaires hata wajawerite nao wakatema mercenaires wa haja jirimna kudeta warambiwa wanjogarini wa banda anda wajivuriza ambassade de France hata heza ngozo zontipia uchafu watuparonesa dalilu hawalama yokawe watwania heda ula komoranzali Osmani ngamzambo adabu na mastehi mzazahangu madamu ambar ngarustehiyo haizo wanama watukufu uchamfuo pia zenongozo zikana bwana mkubwa huo yondo bila ya anzali bokonyi wandu anzali ekanga mzambao na msubuti muhime mzambe na basisi kartina ta uharanga rdo uzamba anzali kajafanya nongo ekahafanya dekre ya ukaya hari ze bloku za kabalo wakatoa mkolo zambwa bahangizo ngizo mrambe nini ngizo universitaire na kadha na kadha una daba tsali unajado rambuka na hari sambieshia ikaishia moi je m'en fous mbavini mjwao yahamba yesu ni ya ahlu sunnia gono yahamba yamru wa he madhhabi shafiiti ikaishia je n'ai rien à foutre jabko ulanga sina hata wafiraji gono kiki olela washaka wa zonti ba ambaye mfiraji zanongozo gekatsuruma yanzali Henry ngofanya kanola mwanale muislamu mashia walio ira ikauislamu komelo odwa kotenda wajuse drapo wasomba bangwani wadisowana kaze joni fingila tamba hindini isimpaso yitwa do suale yukane mwana mkomoro yone menu yale hauna fasia ya George exprime librement hawakati kawe dini yoke na mvu mkado lenzo mvu harumwe dini ngabe mwana haringeshi ikaishia ngamtsingo mkazezo ya harayao yokomori kotimashia la ikraha fi dini yabu yatile arukibojo ko jodon rumilia de la dabatsali la lambo harifundi ya jasindi ya mando fundi hariamba fundi Sedi Haruna ngono ladaba ulati fundi wala mnafiki la fitna ulange hamanzali
au kanzali ou la pit ya sidi hadem faransa ja dabanye masi wa Comore pour les intérêts de la France. Jeheli kiki kana kiki, c'est un agent du Mossad. Ya sindi wabala jadwa fitina ya menye. Ba hiwola wala ambasadi Haruna ola ngani hambio kana ola agent wa Arabie Saoudite. Et Arabie Saoudite wode mrumene le fitna kuyu harumo le mengwa katirlo nunu. Wode mrulengo na le fitina kuwa katirlo nunu. Haizo wanama watukufu. Ye bilayan zalida iyo. Harantse daula harma. Ivilili juyu haitambaza. Nzuani hula bali mwalingwa nzone bali kadhanaka. Yode bilaya na yoti de fonction ya rais. Rais roli ya hedo unifie daula. Bahi enge sambi. Awabangar jau harma. Yesu alaya sambi. Esarambu kana ngarambao. Shade bila ya hema raisi wakati ya karaisi. Timaberu kana wakati ya kaurengea hizi ababa hila washaka hahundru ya daula ya Komori harumwe konti hayo kana 40,000 francs comoriens. Yo wakati sambi ya kauroha ya jani ke kililu banini haransi ndino harumwe kesi ya Komori 11 milliards de francs comoriens. 11 milliards de francs comoriens. Dembendo bokwanza ali ara isi sambi haziranti. E kanga mbojo kamba zonrabo na mwende mrudi mreje hauka zambishiha wandu wakawaka wati aparambati zonrabo. Yode point ya mwado njo subitini wabieni husana na balanza ali haranti mishahara minji idadi ya mezi miranda ruheda ya wandu watu liwa gamonzoni mwasheleze ni hizo tena. Raisi Sambo wakati ya haja ya kauroho harma enzi warambanga rafanya zibileza hao animwambia nukane mishahara yaho wa Komori pia wanre hawaliwa na mwanzoni mwasheleze nukana ngabo periodi wakora isi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi waye halivi mezi mirandaru ya ariere danku zona mzashele wa Komori wa Raisi Sambi abungolo huno Sambi kajafanya no na mreti ngamjo udhulizin raji simwambia nukana harma Université de Comores Sambi hawa habloku kuyu hula za jiraze destine wa kana zijizudo reseve wananyasi wajola hule rangwemba jini hula ya nzuani ujamwali ze blokizo aba wakatilonu wa unu na bloki ya sambao Cité des Sciences ikawe partiwe finanse wa ni Qatar haulibe kanga mtubancho shele yanro wara isi Sambi di afanyeza ngo hizo hodingoni mwema hakama bala vaumbwa va kreye wa bloki ya batima elodi ngoni bala ya hema hakama waja utena zokweli wa kumorona memoire courte mwana zokweli ngamshukuriyo ba hii bloku ya hema hakama yoye umba yefanya Raisi Sambi fanyiwa wakati wahi mtidhili ya haki ya Raisi Sambi ba Sambi hafanya zinji yabanga mambo zinu yafanywa harumwe daula wiho Raisi Sambi hafanya ye ilarko hamba ni inu ya husana na Imamu Shafi Universite hila fanyazali azali kajafanya hinro ile wahwa ni mali de bon tujoka shilando ntujoka wala Katari hauko wete za mjima yabo de akawifanya sous l'égide ya Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Mwenyezi Mungu humnusuru ya mtoe harumwe shida bokondo yaliyo insha Allah wa Rais de Sambi de afanya babiyo vanga mi harumwe nation chapeau na sanga mwabionizi longa zija deja ngono Rais Sambi hamsada wa heda ula ya Libi hajaha undiwa bloki ya batimelo moroni ula shada boncho shala balomra wa hambwenda uwinyi mwishiranga mjona bia hakrei nruchambo wao biblioteki buko sibandu ya hatu samba de biblioteki ya Libi eseye fanya Libi biblioteki nku yulo ya bwana mawatukufu nge baada ya hizo baada ya heza ngozo zontipia era Sambi hafanya yabutsi dizobahi Rais Sambi ngareshelea ukana naranze ritanze babonga bobaudhi wa kauzihana Jokweli merci mon frère Jokweli le bâtiment de l'Omnicorps
ilanza raisi sambi de ifanye soko elimkujo bariki baonesheleza ngo natukana nazidi wazi ngono shamonzo namkana raisi sambi harumanzia hetena hafanya yeze pare za moroni owinji wa hazo na hazifanya hagudron ya épaisseur ya 12 à 15 cm yo pare ya ukana ya nshimba muda hawakati ka banumi mrongozoni yo de domaine hangu mi chef de chantier wanongoza travaux publics ufanya pare pont na hindeni yo de hazi ya hangu wanama watukufu wanjua wangu wazijuao yo de domaine hangu bahimi moskune da Komor ani na mweshelendo wado wakati rakahuishia le kaulu la robe lirohe harumaza nyezo uje robe andu wafanya robe wala sambi mtidhili emba mchachi yafanya kono karjaba afanya zinji shemba mchachi yafanya yo nyinjira hanizo anzali ya tufanya hata isa wakati na yafanya hafanya ze pare za moroni hata hada huitanrani yede yafanya sambi na yode argent de mali ya hisi ton économique nanga mjoreje warmusu ala hiyo yabo garjomu kanaa yabo ihoko ngazija Tanzania hafanya shanga mwanzo nimwambia nuka pare yafanywa moroni uheya harumeba mbao ya juyu ranguvu mramada mabinguni ya beton ile projet yefanya yarbe haze societe la Komor ya sinya mikataba nao do harumwezi ya sambi ila parer kwamba pare ya beton yakafanywa ni maturki wanama watukufu hawakati ka raisi sambi de mriabe he maturki Komor kabati mrujo subuti ambe nogo itsodizo izo raisi sambi de yafanya yabo kartudi wazawaja ukaya banunga si harumwe hawa ya hemasiwa raisi sambi nzuani vaka projet ya l'hôpitali ku ikawe l'hôpitali yekawla dhimike iwawa harumawo mjie bena ya haya no aeroport walona memoire cha shinwa shele bahe l'hôpitali yo wakati ya haja wahahaya waheyo kreno waharaya watijwa kezwa hindini kadha na kadha na anzali bani fibrionga minioma na mtukufu mtijafilishe banunga mina dossier banu kamil mina kartasi ya kamili banu tanziha kamili zo banu mtijafilishe donc l'hôpital yemana kake jaundu ngazije iliba tijoka jalousi mrojo mana utwa hongazjeri raisi sambi haka utsahewa hongazija de handani shahaka hono kana hwandu jawawahe l'hôpitali yamba mahaya kawaho ile ya maarufu yafanywa baleliyo ronema ezambutaji ziliyo mrutsovira voshino ni shavolo volo homra vira malani kadha ambutaji ziloula maslaha do renga l'hôpitali inu rive mahala ni hunraji donc hanrafanya preference kanende haya wa ibajiri miharubati na mishindano kadha na kadha na kadha hajawato amnwa mkanangende ve hwanzuani mahala ni hule na mji na wajau parce que des carmes logique ya sambi do désengorger wa mji boseba le kanga mweshelo jumkinukana hombo haude parce que ngabo l'hôpital lo hombo namneshele ziendo na matukufu mlone memoire njema ngabo l'hôpital lo mahalani ambao hombo ngabo ilio pavé Mamadou namsedi d'accord somhani ngami haruma mrame nini bila yanzali na raisi sambi shantunji haruma bila ya Mamaduna ni swami parce que bano ngamwambo mashindano na kanayo damina wanama wa yanzali ikawa alhamdulillah ngamshukuru bonji wa hao wede hata wakine wakana zanongwa na kambazi kakweli shamzi made aselegeria kaida nilo kana balazo ndabo shamgujo mnusuru Mwenyezi Mungu ajele arjaru mwe haki bahezi l'hôpital hizo balanga naangalio ewa l'hôpital nzima ngaboche una biokana ikabamba umtsanga el khair luzambo almuradiza l'hôpital zilio nzuani de référence ngabo nzima zombilizi wa wakati wara isisambi zonga ni mwabioni nzima ndo anze wa haya shahezi batazajiri za kinga zijazao sasa ndo maguguru hena mretu tsaha ufaume na kadha na kadha baheza jirindi projet balwebe hwanzuani kabambao mtanga ka hombo je ne sais pas exactement parce que tiliwaza ezazo l'hôpital yo yandiswa waha yo l'hôpital ya joka l'hôpital de référence harme au sendia kamil
hauka Qatar handarenge hadi ya hui iwaha ze blokuzi heya mziwono yardi ya behema doktori wajewake yabo de manière provisoire hata yajoka ushinda ya forume ma doktori wangu wajiwarenge rele haifinance waeche de Qatar yo dosionga muju ezazon tushela ebalo mjida ubiso afimro tujonkana kwa manrabo ngabo yasa yelo ptale yasaya ikawa indai umbish ifanyiwa yo anzali de ireno de inaugura ukayo de haza hedo tondo de inaugure shakaja parowaha kaja parowaha bahi yelo pitali yo nyiraji yo ifinancewa ifinancewa sur la base de crédit par la Chine harditsibahi haivazo mwani pia zanogozonti pia hazifanya l'hôpital yo juzi harumwe covid-19 inu yode asababisha nzalia ndo nzuani hodo mahalani ya kuendelea kahende nzuani ngondo harumwa l'hôpital izuzonti pia yafanya sambi wajau ihonzuani wiho ngabwe stade nkuyu de référence de caractère international yaifanyiwa ne Turki waeche ifanywa ni Turki waeche yo msaada wahe Turki hajaundu hawakati kama miongoni mwa karakteri ya kana rais Sambi oluho kana zemaliza kaudo jakomor za kahangamia habiondu kana na mkeradhi mbale mje nyinyi waji mje mfanye yode imani ya kana rais Sambi no wasawo washaze mali waje wangamiza ritsidwazo kane pare yala washili hata dimani ikawanza lingu tsahekena haribale de mwinyi yo ila projet ya Union Européenne yabanga mtretali kiyo yabo ya Union Européenne ikawo indehewa hitombe alo parce que wanwa kaharma zekililu kwa je mette en œuvre na yo projet yandu arango wakati wa rais Sambi bahiende hata ritidhili haki be projet ile manake waswili ngani mwambioni biti mnafiki wala tile waka Hasani Hamadi yemo hatu Hasani Hamadi izo kweli hajisisi ntini hasontini mwamidu ya zali ilia mprofite na kadhana shaula Hasani Hamadi mbaviyo ngani mwambioni la Maulana Jaritar Mwazibwata esepare ile ila dhimikero harangu kwa mbalashi liwede hele dosen rafanyiwa hata huenda haruma yedomba shasurtudo pande wa mohoro no mono kane parije dabanyi wa hata zanongozi zibitiwa huzimuna kadha Hasani Hamadi kachikana shuwa ila Hasani Hamadi ngani mweshirizo wakati inauguration ya kaufanyiwa watukufu inauguration azali hafanya tartibu hata hanvite Hasani wa Hasani hadi swamba zila bizahe kaja mwevite bahie mawamana mabayo eri wako finance pare hiyo do wazungu wa Union Européenne wahara huenda harumu inauguration habo ya Hasani Hamadi kaje kahenda izo kweli mba biyo mrati jena hin kadha bahari Maulana hari haka président à l'Assemblée nationale vice-président à l'Assemblée nationale jona jau non ulati Maulana hata Maulana pied dossier c'est tout à fait logique karno hara chez dossier il est kawirungu moye la mwe Hasani Hamadi ngani mboyoni mba biyo bahinzuani et ma Turquie wafanya ils ont créé un stade de référence internationale harmom jiwa hombo raisi Sambi waye honzuani monawe stade lambo stade de Misirini ila mali ya raisi Sambi daka wa ménage ya stade la waye chahamaliza ha personnel ya zali ha créer entreprise dahu hafanya mbano ngwendi haparotoriali kodo chodole mbaye zimba yetunde zemba tabahe mrumshahe nge mwinjira hanaye ya Rabbi wala unja funge tumo chame mrumshahe ukanelo unja funge tumo bamonzo ni rabihe watukufu izo miongoni mwa zanu kwa muhimu bukura Sambi hafanya shaho timizo jumwe suala yinu siraka heya haruma shesi wa shangazija mwanzoni mwambenu kana Qatar handri ha porte volonté ya hanza finance baadhi za ekol na nyinyi mkaula moroni henda hata washilina dimani kambiri ya tunzunga msi hao nga bloku za batima za abandonewa za kaula mwisho kana bahazirudizira prene wanga ziplonzi yani ola de Qatar haka utaya fanya ekol mula za udecentralize yeze pouvoir zitoka moroni zongo zontipia retufe wa moroni waka kwa juranfia he pollution na kadha wara isi Sambi de atraze projet zilanziani na manje mtsanze
ngamzambo raisi sambi wajau na mhano kanayetsidi ajana fibrobtiki na mhano ukayetsidi ajana fibrobtiki fibrobtiki mintu jo heli yako financewa shanga mjo kanede ajaniyo ezazonga mjo kana hondro ndende wavure fibrobtiki ya kabli ya fibrobtiki mimi hunu tima benu kana mi chef de chantier izono ko musifanya entreprise hunu ya touche kanga ngarfanya terasme tumkinu kana tombe ritso touche et kabli la riarashe ba en général entreprise yo tonzo fanya faillite et ces réparations hemruo ça a un coût énorme. Donc ya mama nzinu mabenu kanende hwanru vure fibre optique rangu Mozambique hata ijewa suli Komori, ça a eu un coût. Ntujwa qui a aidé, si c'est l'Union africaine ou je ne sais qui, en tout cas ça a un coût. Et donc ça veut dire quoi? Que ça a dû mobiliser une certaine énergie et une certaine diplomatie. Yo lo bilar jojo yamba shatile bila telefoni ya mramu kanabo na mjia hunu gamjojo janere zo ya hanyu kabati tabu shabu gamjori kambai nukadha yede droit d'entrée alafu baada hizo mrumshangu dojo kane marchado laza telefoni je ulizo wanu no yotile investissement rakawilinda na azali kaja fanya nongo e fibre optique ya janio rais na bonga manzo ni rebondisse harumwe suala d'actualité ya husiana vantima bianu kana ngamjoka mle na mniswami hoskwale unu bahunti handa mi ufanya video chashi shaza nongo hizo zinji ngamrebondisse harumwe suala husiana ne suala ya heze poto ni mtuzelewa ze poto de délestage ça s'appelle zanzo zendeza wawa harumwe wa shili ilizi ruhusu harmo mfumo ribeho omwenje dimani mfumo ribehe washili mfumo ribehe yambwanku mfumo ribehe ya mahame no wo chamfu amanzo na bukane izabari hindini hawakati kwa harmo hayati wangu wallahi njapa mimi miukana group electrogène za Caterpillar na kadha riko zulue harmaze chantier de 40 kVA na tijindi na kadha hata 100 quelque chose kVA shaizo ngarkauni zor machan shwanru downi shia dawla ha groupe electrogène njaparo na dawla yan rojizo njaparo na dawla harman rojizo ala fu pourquoi rango hen tuilar to shindoro ha harma hindinila zabari hindini juzira ka capable ndara vure kablu ya fibre optique rangu Mozambique hato masiwani irito capable wona e kabushini e ka Mozambique ka Dar es Salaam ravura kablu yabo rajara hatara wana wa Komori wa roharme mabade nous etabu kondo za nshio za électricité et volontaire lo nyu dayi izo ni mloma conseiller wanzali dizo malazimu mwabie hawakatika banze problem rulonizo harme dawla ya hatu nanga mjovira ze problem izo wallahi ze tuzija wezo de darasa njoka niyo minanyi do mwabia ni ze solutions za Komori kena ukiri dawule donishi wa grupu za gazuali zo kazirendwa yabwekanga manzo mwesheli wakarna pororo harmwe shidarliyo abatika utatali karmwe babiyo ni mwabenu kana ze solutions gizo zinji chaze solutions zilo clair rapide ya solution rapide da yinu she solution ya borjojo fanya mkataba sina rivure kablu rudonda mwenje haruma muda wa mahakume hawa mahamitanu ngware ngao zema alikabati tabu shomwenga sin électricité atarjo shiner jehantize e kangaro honto une incinération une centre nucléaire konga zifanyi shihao ritmura tujuja bankar tuta centre nucléaire komorba non il y a des centres nucléaires de nouvelle génération qui sont beaucoup plus efficaces et tout ça ngani mabone mbabiyo na karna bujom kana kartuta centrale nucléaire komor na vokartina les gaz chinois, les gasoil, les brûlewa lui là, ils produisaient plus d'émissions de gaz, de fuel par rapport à Hemruo. Dès qu'ils nous meilleur jour c'est dire de brûler les majarloni sohula. Reproduire l'électricité radio joua ou lui conserver. Ou nous faranza si ou lisa Allemagne électricité wana mautukufu. Ya bonge bidwa tsazi solution ne solution tilo kantelio solution ni solaire na kadana vanunja haraya shena tupose problem résoudre solution ngamreje harmo suala yangu ni mwambenu kana baada ya suala ya fibre optique yora isi sambide ya janio Komor hardi baada ya hizo ngaboze projet
wokoza vortewa shartirdirdi wazokana raisi sambi de hundo usubuti waeche ya devant ya mfaransa ya subuti ya detourne mfaransa discretement yenda arengaza societe za Marekani waja wakafanya largage au large he Komor badia ya hizo ya découvre ondokana Komor ngabo gashi wanama watukufu ngamtingo udhili nongojizo kamkaradhi sambide akadécouvre ya suala hiyo ya helegashi wallahi na renti ritsaben rabu sambide a déployé ses forces au niveau international hosoni moye suala ya he délimitation de frontières maritimes ya husana ne Komor ngartingo jokodi waza ngo hizo kweli henjeza ze poste téléphonique nana banki za haja Komor vala harmazia banu c'est tout à fait logique rango wakati rais ikawa wakati ya Jamala na nirtidwa zango rais Sambi simabenu kana jamu reda ule exploseha et akafanya débarquement sous la responsabilité ya colonel ya général Salim et nzwani harme débarquement et wabla hombo nam d'accord oui et stadi la hombo nana l'hôpital nzima ngono et akafanya débarquement yende ende ya rejeze shesi wa shanzuani ya ani yatanganye masiwa daye izo kweli ngabo fai moi je reconnais ngam reconnais sokana ya enilo na bandi ya wanzuani na sambi d'avoir rais Sambi au lendemain meheza ngozila shaka jeshinda fanya taratibu ya reconcilier ça je l'assume ngam zikubali parce que wanga bidori kubali zambi rdia memtar kubali zenjema jamkati mwambenu kana yeshekia rais Sambi hakana volonte nyingi sharme shekia henku sababu doka hakana wanadamu wakana fikira zinraji watu kana fikira ya daula na mweshele rais Sambi ukana rais Sambi wakati ya roha ya hajo masiwani bahizan wakuzifanya ya ujahemi hafanya diskuru hambari roha rende mahala ni kadha na bora roha roshano kadha bora hajarja wanu kadha vala kufanya zile henry dazinu kaya mrengeni mazahidi ya mrengeni mazahidi hojumwezo ya kufanya watukufu haizo wanama watukufu banu mitimende nifanye video onde na wema kauli zanongeza bakishanguzo zinji shanga mjofanya taratibu nifubise ambo senga mjordi nifanye video nyino ajipasinga mjirande kontukana wakati kauti okana mrala tizema wakati mwinjija unu paske kama munduzo video ngizonde enandika mzishilia na yanuma suala alo muhimu sha obananzo na swida hu dukaya ya babaha ngabo suala ya husana ne situation économique shanga mjoni kalishara dhirjeria bordos kunraji bayo suala lo muhimu halisi ngabo mwana matsoya nzia non c'est pas celle de Bambao c'est bon alors peu importe wana matukufu shano kana l'hôpital Bambao hau hombo et réalité ce que c'est l'hôpital ils ont gizo na ziwahwa wakati wa rais Sambi ngabo ya disiwa ni Qatar anzali hajaza abandone hata ze maadili za ko harume batize batima hizo zende zirengo zibe harume l'hôpital ya wahwane shini ngono etc bon zananzona amedoka vanu harumwaze projet hizo mwazona hizo kana za swili abunga buzinji tujo shindo zaba bantima banu kana kama bozo mimi na shinda na shelea shanga boze projet bukwanda Tanzania zaja za kavortewa yabunga boze block ze batima na zivumbwa za zilo harumaye wa shili ngono ngabo ye engagement ya he Qatar parce que Qatar wala ndi haja engage investisse Komor ya saidie Komor harumaze domaine ils ont tipia sizone so pande wa he mrome nini upande wa he ze l'hôpital shardi tibahi na mweshelo kana baka projet de construction ya ureaménage ze la douane ze port za Komor zila haswa de port ya nzuani ne port ya ngazija iliske port za ujore seve ze meli zontipia ye ngazijane ziwahizandi sofanya ze hazi hizo hata bawahiba dépasser wa environ 800 millions de francs comoriens les awahiza dépasser wa armoy haziyo ze hazizo pour za hindini zaki international haizo ze projets bien sûr izujwa dingoni ni mamadu na ikililu harmoy hao
shay n'empêche que ces projets kayabo na vanu difficulté lonio dukaya harume masuala yanu vanu muhimu dukara isambi harume mahamili wanusu hau miraru vukondo ya ruma baadi ya he problemu ya nzuani hajuonese volonté hanzende usoni haonesa ngono na bubandi hizo haonesa hakaukonte hakuhojuma wa ile kipu vukondo ya kauhivante ya ikililu kanado ondo wajuko rengerele wende ilibakaye mwedo hatawardi warejeze project zende usoni ikililu harrende na ingari mlevia mnyazi Mungu garzambao sha ekasambi hafanyeni zofanya kajoshi hafanye zindwaji sambi hafanya promesse ya projet d'habitat ya lor esambi kajaja neze mashini hizo zija wakati baka stability ormeda ula shemkinukana ya izika endaye mfomboha yo mkomboha Gwano Gabutuambo harisambi yafanya nai kwambezo yafanya nai wanatutuja umedwa mkanafanya nai ngono bakara nzauri zijue zena yafanya ngono haizo raisi sambi hakaukonte hakuhojuma ila equipe politiki yahe ili wafanye suivi hizo projet hizo kwa jasifanya ngono kwa jasifanya ngabwe pare ya usana na mitsamihuli ya jakautulwa juzini azali e pourtant la dossier ya hale ya joladi miketi woko wala banga wano tikodo ba ila afanya azali ngani mwabio kana ngea azali haka na projet yo shinda fanya mbano ngo hajofanya deja ile la morene ndo hao nonga mwono helulio e magali yalo hula ntipia ngono haizo ya kiukweli raisi sambi hafanya hainizofanya ili amete e daula ya Komor sur les rails eko wakaturi ruhusu abantoni mabianu kana projet d'habitat yo dossier boko zemalizi wa hizija Komor zaanza zitonziani masuala yayo lakini waka problemu ya husiana na main d'œuvre de qualification chaze machine zo zija za upande ema brike yayo rangunga zija nzuani mwali zenongezongizo ushahidifu wa hazo karjamba hashindi hafanya shao mwero oneze dalilo zokaya hakahanza yateze nongonziani yode muhimu yari nkamvu siwa sera mangare mdungao ngarush na mtsidi waze e projet hepesh ikawa yuwa hikansi rengelea ya hatuda sina ila Bangladesh iwa hirengelea zenongozi kansi ijetoka hujwa dingoni en dernière minute donc abatika ubire masuala yayo ilini mwone senukane objectif ya hangu do hambion rwanzalu kane zonra abwanzali kajafanya nongo Komor abo tunde bahati waishia izona kambo madoni ngwa joreje dingoni shana mkeradhi harumwe suala ya hesi tuentenjeni ya bordo skunraji shobanu nanzoni mwa sulisheni dababi tena doka azali ay raisi sambi ingena nongo muhimu kuyu yazifanya na dubejini ya daula Komori wonze haina mreijue ngamjue kwenesta jamaluzini ladi saharumwa yanziyahe sha ilati projet ya sambi zonge bidoro ka clair anmazango ilati projet ya sambi wakati nabanu bengoni ma ya khala tulionga mwanama mzima armondo rakawadisi wao yasibutana be kana rasta jamaluzini ile yafanya anzali baide tinamvu ya kauhisa monjoni mabenu kana rango wakate Komor wa accede harme FIFA ngwa hunda ndu chamba subvention ya he FIFA ya hauteur ya 10 millions de dollars et 10 millions de dollars rio ijao haini maha yode akafinance yestadi la chati Komor ya boyo tisambi tiklilu ti anzali honro ba hati otodonda himaye inogire basi shakaja parowa ngono shatundane maberu kana sambi ya kabachine daula Komori bonze na mzanze mtizanze rakaunaze video heli yakaujikomporte monze yakauseduize za daula za monze zontipia ili wakubali wanjie harma yakaenende atirema investisseur waje Komor ya bajini na mno kanarangu yabo Turki na Qatar na Abu Dhabi hata bangu za daula za saya zonti pia waje Komori waje investise waje waone daula Komor wainteresse henio hata hizo ngozo zonti pia sambidi akauzifanya hakautoa image njema bonje
kaja mana yakaukubaliwa deheli ya jibali simambenu kana simaliska uja Komor sha onro kauzi detourne sambena mukana olio kana mrinike balna mbale mje sambi de raisi wa yeche harume Komor na ramanza rakamjanza ikawe kahala nze haja ujahimi ambata ti wana laula na haja tibala menu kadha utunu menu kadha na mzambe mtizambe izono goza kweli onro ntipia wazo nao yavunja njia huzimu shanga mamweza dhahiri ngamabweza dhahiri haina mrazo nao ngono amungwe wanama watukufu ntwanza nikemle tikahanza rapport de masuala maili tiwahita introduise dossier mbili shangani mtahoni swamaha esanga monokana wakatu kamwinji ngamkazo vanu rjardi rejela na wakati wasaya rjardi rejela na wakati wasa hojume suala ya hesi toite economique ili haina mru ya jauna wakati ya shine angalia tijo dekurajeha ikaha jununziani wallahi zanu wana kambabani njaka uzamba halagha shatka uzamba hankli na umakinifu wa izunjuao ngamina na point watiti na nzono wavire wa actualite ngeni kaze yabo simone sanu kane problemu ya electricité runrao ilati haki za ngozi jiriyo ilati haki za ngozi jiriyo hani wangabo tutunga mkanari irmabe zo yafanya de positive vanu kada ngo jordure je dingoni shaya jokanje madenge uri hika za positive wanzali afanya bakar tuzijua kartungombe kanara harde university ya Komoribahi ne telefoni ne zora amba raborde maswala yao bonga waratare ngo jore je dingoni uturne kaseti mbabi nam haizo usanene swala za actualite za parhaniha janarunru risala ya ukaya ye bana janwa ikawa hano mewa harumaye cour d'appel en tant que rais wa président wa cour d'appel halimojewa amonjoni mwambenu kane ukaya ngabo wandu amba ukana haribala haswale idi de motifu yanzo ikede arumilwa amonjoni mwambenu kana azaliti mwanadamu wa haki ani wandogoza sharia ikado stay sharia yabuka jore nga decision ya mrujua sababu nongojizo emana ya renga decision ya nongojizo dabo yakaya hajundu kana bose mwanadamu hajopoze na fikira bokodo endeni zo hamade za avance ukana bana baha vandra wasuli bangabido jo kana haki yankiwa kabati suale chodilo abo manzo ni mlamwe ni zankliza hanyu ngwajo jawambe wende wapwe msedi ya jembe porte parole ya kadhala kadha ukweli seke abo jano haji tole ya ukaye suala kena ujo ukaye namna bukondo mwanzao ngamjofanya shade zo kaza haki na bala janola mwanadamu yasoma ndogo za dini ngono maskini ngono donc yabo pande huo ritijerjeri hadalo aranzer juswamo bezonrabo ngamonzon rudiabe usuyanene suala ya heri sala yabe wa hunu Faransa ukaena hari vanunga sima terrorist ngar constituer dawla ya kiterrorisme ila aibu ni wandu msaidia wanzali akandongo jazila zila kazambwa hawakatika wahamba mnongo zijaula walango ngoba jine dawla ya Komori na iwonze ne Komori isangio ngeone hona iwonze esangio no hokana yo dawla buko ngerumo hegozisha mvunga bo dictature emamvestisseur ngona uhara woja yiho esakabati stabilité politique ala fungwa duje wanjezela kaulu la terrorisme ukakomoringa ma terroristi yabo alal hakika ude dalili yonesokana nyiwandu bukondo mrirumao marange dawla hatu haruma mname nini haruma haigwezi shavu kamtina ankili hatanga msubutini mwabienizo ngono na vanu ndongo jaizo zizo menye dawla bonze ngabo poya husiana netoro ani suala usana ne terrorismu ya tena ti haki mbehalisti hunu na minga mimongoni mwandu wavumbula yabo shantina haja esa mwono juzi mwana nyasi hasa negociateur yarengwa wakanende yarengwa shendu shauri ho hahe wakaufu ya wandu nyungu ya majamrelo wadi hombo sebo mfandabo wawade unulio do ya pia onchilindi ya majirdingo horea basi shakwa jonda mbandu tena kwa na uhunda mohatu hindu shatula dhimwe sasi wanadamu riwania udawla ya haki ya munga resho haruma mishinzi ya haki zokweli mwanama mtukufu
sambi ngamweshelo vangu uko harmwenzi ya heti wono artikli tina ushedani ni njeno nono yandra ya parese harmaye ye journal Le Parisien ya unesokane daula ya Komor wasami hilwa 50% hedeti yao izo kwa elimgujo barikiwa nisheleza suala hizo ezazo ntujwa kede nende heliwa ukejaliwa babantima bianu kanangami haruma point zilo apparent za honeha par rapport ya zali gono haizo haurejei haruma suala he terrorisme ukangwa redo naibu anzali hawakatika urdu kanti ngofanya komplo wono kane 2021 chonge jao hwadiso shanga ya nonja madzi hanzo kena hari ngabafanya kudeta aho mbazinga na mweshele December 2018 ukanga bwana nyasi hunu waja wafanyula waja warengwa mengoni mwao kama labdala warengwa waveo wande wa teroje wa hata ukariba lango pour entreprise de terrorisme kama jaundi hata maalama ngamjisi sontini juzi banu 2019 December 2019 na mashelendo tena ho aeroport ya Komori hari mnyide mwazamba hari baja karito labala mizinga na bunduki wanuko tujwa zile azive handovi rilindia baji mambo kana ngabafanya enquête rilindia baji enquête zabari zo atakarja poru jo enquête vani adano vani ya hisa ganyi jumo twambisa nrabo na ukomplote mwende mwezinga manya wanru ya rabbi Mwenyezi Mungu namnusuruni Mwenyezi Mungu namnusuruni ngara msikiri yao ni hako donc owidi no ushimbiromo ukaza nuushimbiromo ukaza wanru arumwambia onukaya na mkaze mbaba hanu banga mjisisontini wallahi nangani mtsahoni banga mwanama mzima kukumanta bukana azio tudor fanyila filmu za shizungu na ngam obligé nfanye filmu za shizungu bamitile shaunu Faransa rangu école primaire hangu mrato nemba ungazijani to inu ngono donc chati dizodo kaya zenrabo zambwa hizo ngazo facilite mzungu akatajo kahuntaha nanga muaminukana kana ushindano na hata manongo ya taabu esa harmwana la mkoji conforme haku harmo hayati wa haone maslaha nomdungano wa kisharia wa hedaula Faransa bahimi mengoni yamje subutini mwabene mbabiyo mwanama donc Faransa kana ununda na hata fai sangu jonundo kana mi animateur wanu waza association harmo million tipia gujonundo kana mimro bukomi ujitolea harmo politique unu Faransa inde mana bukoskole unu ngamjitoleo harmo politique hedaula yangu Komor kana uhunda hata mbaalam angwe madamu ambari wakanti humlinda udonere risalo kana hari na mwambe moto kana baheja unu kana umfunga ango jondwa hito hau ani mlidoni na mnirwa hicho kamnirwa hicho tinofa jo hapa miaba hanga mina tarehe nga mina wana nga mina isimu njuko kamharana ndwende ezo piri rahanizo mwafanya apash ezo piri rahanizo mfanya nzwani ezo piri rahanizo mwafanya mwana mitsamiuni ezo piri rahanizo mwafanya mwana muikoni hata hao ntipia Mwenyezi Mungu na mswamini bala hakika nga mnadonai nuntswaminu kana kuja mswamini parce que comme tsukiri mware jeningoni joko lié télévision urtese la sambi na mniswami ntsira ushina ntsotanga zano zonti psa ankilingyo nchashi shabanu maskini wandu walo avoir critique ukana sambika jafanya mano ngobanu de barlonia banu doka sambi hafanya anzali hafanya harmwenzi yakaniyo mana banu inu wakati kufanya bila yahe yote tuko kakafa esa coup d'état militaire, coup d'état institutionnel, coup d'état électoral, coup d'état médical, hein, n'arabe coup d'état médicaux plutôt parce que ngabo suala ya sambi ya totula prison tungo hangamizi wayabo ngabo yesu ala he covid-19 fenda détourner wana kana yo tujuko kakafa détournement corruption ya he mahakama hata tarehe nziro usabwa page nziro yede tari yordo kufanya wana mawatukufu ntsina ushindani de hule hana vanu do mabia nini ukaya marhaba menjin rudini mtsainu kana na mkeradhi wana ama watukufu mpartage video yenu zemada zikambili shanga mono ukayo katuviri mwinji ntsurange riski yenu vanyumje mdikroajehe ani mtsahoni maudu mrudi mpartage au maximum ilize video yinu ya sule maadui wa hatu waione wanti pia wajokana kartu hamba ndongoyo jau zalaga na ukaya ngaramba ndongoyo rizamba hakli
vatina hatamba harara itoka yonti idha jaa alhaq zahaqa albatil kakweli zijarabu ujitsenga yabodomba bahanu liyo amugo mritorea ngari mwambiaoni vanu mde tourne zankliza hatu inde mana kukartunda wakati rakantira afanya zibila za wandu wanu shamari jomfenyilia nizo nane za fikira za he komornyama udu ngasi wandu shidari tsangi ngasi na za fikra za utoe komor hozango nivo kodo iliyo shahupeu no wi ne muzelma bokondo mwirumia mwifanya warumwe komori keturu kenti rijwerambe rihadisi haruma daula ya wanadamu wa jo kanti wa change hata hizo ngozo ntipia gani mtahoni swama hekatamba mrongozi udeborde babi mwanadamu aqulu lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.